ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Савдо ТВ. имрӯз 23 январи 2026 сол навори хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, хонаҳои назди ҳавлигии арзон пешниҳодтон мекунем тамошо кунед. Фақат хонаҳои душанбе дӯстон. Одамое ки аз душанбе хонахар ҳастед, нафаре ки аз душанбе квартирахар ҳастед, хонаҳои назди ҳавлихар ҳастед ва нафаре ки хоҳиши фаҳмидани нархи навои хонаҳои душанберо доред, пас навор баҳри шумо тамошо кунед. На дона хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартираҳои фурӯшида ҳастанд ки пешниҳод мекунем тамошо кунед. Баъдан дӯстон барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе ки барои эълон, барои реклама дорем, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. хонаҳотон рафта аз пеш навор мекунем, фасон карда бо сифати баланд дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда кортона ҳал мекунем бачаҳо, чунки дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. дар видео лайк монед, дар канали Савдо ТВ подписатсия кунед. рӯзи ҷамъ муборак шавад ба ҳаматон бачаҳо азиз. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Савдо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Савдо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Савдо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Савдо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 19 этаж бо масоҳати 42 квадратный метр дар Зарафшон дар Зарнисор қарор дорад. дӯстони азиз, дуҳуҷрага квартира 19 этаж, доми 20 этажа, 20 этажный дом, новостройка ҳай. дӯстони азиз, 42 квадратный метр. хуб, ремонтоша чӣ хел мебинен? евроремонт кардагӣ, барои зиндагӣ кардан тайёр ай. ҳами 95% тайёр. кадомитон мехарен, чизи чораро меёренда, зиндагиро сар мекунем. фақат бачаҳои азиз, беҳуда нороҳат накунем. 400 000 сомон, 19 этаж, 42 метри квадратӣ дар Зарафшон, Зарнисор, ноҳияи Сино қарор дорад. далши занг бизанед, чахчах кунем бачаҳои азиз. Савдо ТВ фақат эълон мекунад. дӯстон, вазифаи мо пешниҳод кардани хонаҳо барои шумо, одамое ки харидор ҳастанд. дӯстон, мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. доми замонавӣ, духонага квартира дар 10 этаж бо масоҳати 50 квадрат назди беморхонаи Истиқлол ҳаст ку дӯстон, ана ҳамуҷа қарор дорад, шаҳри Душанбе. 400 000 ҳолати коробка, 50 квадрат, 10 этаж. фурӯшӣ коробка дар назди беморхонаи Истиқлол, ду хона 10 этаж, 50 квадрат, доми 12 этажа, хона бошад дар 10 этаж, ҳолати коробка. дом мега бардоштагӣ, қисми фасада расидагӣ ай. хонаҳо ҷудо карда перегородка доранд. дӯстон, мисол ошхона, мисол баня, ҳуҷатхона, ду хона отдельни перегородкаш қатӣ кардагӣ. дӯстони азиз, савдо мешавад 400 000, боз худо хоҳад яши нимчи муомила дорад. фақат дӯстон, дар WhatsApp-шон аз уми канали мо метавонен занг бизанед. сон мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. хонаҳои Душанбе дӯстон бениҳоят қимат ай. мо ҳаракат мекунем ки ҳамин арзоношо навор кунем, пешниҳодтон бикунем. духонага квартира дар 14 этаж бо масоҳати 30 квадратный метр. аки 30 квадрата намедонем чӣ хел духонага кадиян. шаҳр Душанбе, ноҳияи Сино, дар Зарафшон, дар Зарнисор, 280 000 сомонӣ нархаш. 280 000 ду хона мегӯяд. ай бо далчи худтон занг занед.
شاید یک خانگاه باشه. بچه‌ها عزیز، مردم نفری که خانه روان میکنین آدرس های خانه هاتون را پره روان کنین یا که رفته خودمون از پیش نوار کنیم. میگه که سخن از دهان لقمان خوش است. اگر که رفته خودمون نوار کنیم قانون و قاعده‌اش قطعی پیشنهادی خریدارو میکنیم، خیلی با پدیلیسه بسیارتر میشود. بعد امو طرفایی که خانه خرن هوایی دا بسیار با پدیلیسه ریکمنداسیون میکنن. دومی 14 تجربه از زنگ پرسانش. میگذاریم بعد چهارمین خانه نزدی حولگی. خانه فروشی نزدی حولگی است که 3 کمناتگه مساحت 3 سوتیق زمین انمی در امی تریتوری گایی فروشی فوری. خانه در دوشنبه در قطعه 3.5 سوتیق آبشی زمینش تعمیری کسمتیکی طلب میکنه. 3 در خانه، 3 اتاق، آب از چاه، برق هست، تخت پاسپورت داره، طرفای گایی، 3 حجرگاه، 3 سوتیق زمین، 275,000 سومون نرخش که باز انشاءالله معامله داره. دوستان عزیز، نفرایی که ما را تماشا میکنین نگاه کنین، امی 80% هر روزه مهمون هستن. چه خیلی که امی شما ده یکم بار امی نواری ما برآمد، امی خیلی 80% مردم تماشا میکنن. نه که لایکاتون نمیگذارین، یعنی خیلی تو میدونین طرفی دست چپ ببینین زنه که لایک موندگی لایک رو گذارین. انشاءالله که با نواری جالب از پیش خونه های ارزون از ما. میگذاریم با پنجمین خانه نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی نوبتی است که 2 سوتیق زمین داره و 3 حجره کردگی پایانی پست محله آب شفا شهر دوشنبه ده قرار داره. 368,000 سومون نرخ داره. در 2 سوتیق کدیان 3 کمناته 3 خانگاه فروشی در دوشنبه پایانی پست محله آب شفا. خب 3 خانگاه کوخنی بانیا درونده ریمونتی زمانوی انا همین حالت پایانی پستی کاروان 368,000 خداخواد باید چنین چی معامله دارد. وقتی که خانه روان میکنین دوستان، اگر که خطان ویدیویی که صورت روی کنین تمامی قسمی همین خانه ها را نوار کنین، یا که از همه جای خانه ها یگان 10 تا 15 تا صورت های انیق صورت های کچ یعنی بگیرین پرت خداخواد بعد با رکلام های زورتر میشوه. راه گیرین، پشتی خانه را گیرین، داخلی خانه ها را گیرین بعد روان کنین. میگذاریم با ششمین خانه نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی نوبتی است که 2 اتاجه چخیلی که میبینین آبشی 5 کمناته های 4 سوتیق زمین داره. ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه 430,000 سامانی. 4 سوتیق زمین 2 اتاجه 5 کمناته دکمن ستویزه آب داره، سویت داره، ریمون داره. خانه در حالتی بهترین قرار داره. ناحیه اسماعیل سامانی تریتوری دوستان عزیز نرخ نو گرین قیمت های انشالله همیشه یافتیم. این مقصد پیشنهاد کردیم 430,000 باز معامله دارن. بردارایی که از شهر دوشنبه خانه خر هستن میتونین نوار پدیلی سشون کنین، رویشون کنین. انشالله که شاید باید هم صحیح به یگان خانه ارزون از کانال سودا تیوی شما بچه عزیز. دوستان عزیز میگذاریم به 7مین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که 1 کمناته کوارتیره در 1 اتاج با مساحت 40 متری کوادراتی. این کوارتیره در ناحیه سینوهای در دوشنبه 465,000 ارزش داره. رقمای اخیرش 1 2 3 4 اخیر رقمای صاحب ملک دیگه ارزون نمیشه دوستان. بهوده ناراحت نکنین، کارتشکا فروشو ناراحت نکنین. در گیپرازم نزدی مکتب 91 دومی پانل نی 4 اتاج ندام در 1 اتاج بالکونی کلون داره. خب 40 کوادرات 465,000 زنگ بزنین مسیح کنین بگیرین. اگر که سریوز این خریدار باشین، همون نفرایی که طرف های گیپرازم خونه خرسین همون نفرها میتونین مراجعت بکنین. بچه عزیز لایکاتون گذارین، در کانال سعودت تیوی پادپیسات کنین، هر روزا نوار داریم تماشا کردن گیرین. دوستان عزیز میگذاریم با 8مین کوارتیرای فروشیمون. کوارتیرای فروشی است که در همین دوم قرار داره. در 13ام اتاجش 1 خانگاه 31 کوادراته داریم که فروشی در ناحیه فیردوسی در شهر دوشنبه. اینا ریلکس
десен амира ҳаматон мешинасед бачаҳоз. Супермаркети Relax 13 этаж 31 квадрат ноҳияи Пирдашаҳр Душанбе 465 000 сомонӣ. хона дар 65 микрорайон қарор дорад. техпаспорт дорад. як хонаи калон фасон ремонтш кардагӣ хушрӯ 465 000 боз муомила дорад. занг бизанед масъякне бигиредш. хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания умуман чизе ки барои эълон дорен метавонед муроҷиа кунед. дар аввали видео, дар охири видео рақамҳоро мегзорам. иншоалло ки омада худмон хонаҳоатонро навор мекунем ё ки равон кунед суратҳоша видеоша то хоҳад реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо карда метавем бачаҳои азиз. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. як хонага квартира дар 12 этаж дар Гипразем дар шаҳри Душанбе. аки як хона гуфтан ира ака метавонен ҳамин ду хонаи калон кунен 55 квадрат 500 000 сомон. срочна хай новостройка чихел мебинем чун азиз. ҳолати коробка як хона 55 квадрат Гипразем Душанбе 500 000 муомила зуд дар ҳаму 12 этаж. лифт ҳастай, об ҳастай, свет ҳастай, постоянни кирпични дом чун азиз. дар WhatsApp шумо муроҷиат бикунед бачаҳои азиз. худо хоҳад иншоалло ягон сум бо арзонтон мекунад. аз номи канали мо занг бизанед. 500 000 55 квадрат 12 этаж як хонага. дӯстони азиз чизе ки дорен метавонен роҳӣ кунед. хеле навор карда пешниҳоди мардум мекунем. ҳаракат карда лайкотонро гузоред. дар канал подписатсия кунед. худо хоҳад Саудо ТВ доимо дар хизмати шумо ҳам поддержкаро фуромӯш накунед бачаҳои азиз.